오늘 2시까지라고 제가 들었습니다. Yo escuché que hoy tenemos tiempo hasta las 2. 그래서 저의 계획은 세 타임을 강의를 하려고요. Por eso, según lo que estoy pensando, podríamos tener 3 tiempos 5 강의를 할 겁니다. y tener 5 lecciones dentro de esos tiempos. 4, 5강 하고 쉬고 6, 7강 하고 쉬고 8강 하고 쉬고 해서 약속한 시간대로 마치도록 하겠습니다. Así que me gustaría que pudiéramos compartir la lección 4 y la 5, descansamos un rato, la 6 y la 7 descansamos un rato y luego la 8 para concluir. 어떤 부분들보다 사실 오늘은 첫날에 얘기했던 그 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 하는 것을 명확하게 밝히는 그런 시간이기 때문에 하나님께서 여러분에게 큰 계시를 허락해 주시기를 기도합니다. Más que cualquier cosa, hoy será un momento en donde se pueda hablar de qué significa que Jesús es el Cristo, lo cual dijimos en la primera lección, y por eso anhelo que haya gran gracia de Dios sobre sus vidas. 어제 말씀드렸습니다. 초대교회 그리고 사람들 전부가 한결같이 외쳤던 복음의 내용은 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 것입니다. Ayer vimos cómo es que la iglesia primitiva y los apóstoles continuamente compartían el evangelio que Jesús es el Cristo. 그리고 성경의 기록의 목적이 예수님을 그리스도로 하나님의 아들 그리스도로 믿게 하려고 기록되었다고 제가 확인시켜드렸습니다. Y también habíamos confirmado cómo es que el objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 결국 우리는 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 것을 정확하게 이해해야 합니다. Así que tenemos que entender exactamente lo que quiere decir que Jesús sea el Cristo. 그래서 사도행전 17장의 그 본문에 따라 먼저 그리스도가 어떤 뜻인지를 풀어내기 시작을 합니다. Por eso es que empezamos a hablar un poco de lo que quiere decir el Cristo. 그리스도는 우리를 구원하시기 위해서 오셨는데 El Cristo vino a salvarnos, 그러려고 하면 인간의 문제를 정확하게 알아야 되고 pero para salvarnos necesitamos conocer el problema del ser humano. 인간의 문제를 정확하게 이해하려고 하면 원래 우리가 어떤 존재였는지를 이해해야 합니다. Y si queremos entender el problema del ser humano necesitamos entender cómo éramos en un origen. 그래서 어제 인간은 원래 우리가 어떤 존재인지를 설명을 드렸고 Así que hablamos en la lección 2 cómo era el hombre originalmente. 그리고 그 복받은 존재였던 인간에게 심각한 문제가 왔다. 그게 어제 상강이었습니다. Y también en la lección 3 vimos que a este ser tan bendecido ocurrió un problema severo. 오늘 4강은 그 모든 문제의 가장 수면 밑에 깔려있는 본질이 뭐냐 그 얘기를 여러분하고 좀 먼저 나누기를 원합니다. Hoy en la lección 4 deseamos hablar de cuál es el problema que está en el fundamento de ello, es decir, la esencia del problema. 제가 여러 나라에 가면서 이 말씀을 꼭 전하는데요. Y cuando voy a varios países yo digo esto, 여러분 정말로 그리스도를 이해하기 위해서는 인간의 문제를 정확하게 이해해야 합니다. pero si usted desea conocer al Cristo verdaderamente, usted debe de conocer el problema del ser humano. 이게 필수입니다. Esto es algo sumamente necesario. 해결하는 것이 딴 게 아니라 내가 잘못 가고 있다는 걸 깨닫고 주께로 돌아서는 거죠. El arrepentimiento no es nada más sino darme cuenta de que yo estoy en un mal camino y volver a la senda del Señor. 우리가 얼마나 비참한 상태에 있는지를 확인하고 그리스도를 간절히 붙잡는 이런 일이 일어나야 된다. Así que debemos de darnos cuenta del camino en el que estamos y rápidamente volvernos a Cristo para aferrarnos a Él. 근데 많은 사람들에게는 이런 일이 벌어지지 않고 있습니다. Pero esto no ocurre para varias personas, 그냥 필요를 요청하는 정도로 예수님을 믿고 있어요. sino que en realidad creen en Jesús de tal manera que solamente le piden alguna necesidad. 아니면 천국 티켓을 받았다 보험 든 양 그런 식으로 신앙생활을 하고 있어요. O algunos tienen la vida de fe como si hubieran obtenido un boleto al cielo, o bien como que si hubieran tenido un seguro. 물론 우리 주님은 천국도 우리에게 주시고 우리의 여러 가지 문제에도 응답하시고 해결해 주실 것이지만 Claramente sí, tenemos acceso al cielo por medio del Señor y también el Señor es solucionador de varios problemas. 더 중요한 것은 주님을 깊이 만나는 것이죠. Pero más importante que estas cosas es tener un encuentro profundo con el Señor. 걸어가고 있던 길을 돌이켜서 주님께로 돌아와야 된다는 것이죠. Así que debemos de girar del camino en donde estábamos y regresar al Señor. 그러니까 자신에게 있는 인류에게 있는 문제를 이해하는 데서부터 시작해서 주님께로 갈 수가 있습니다. Así que debemos de ir al Señor empezando desde el problema en donde nosotros estamos. 근데 많은 사람들은 이 생각을 하지 않고 있습니다. Aunque muchos en realidad no están pensando en esto. 여러분 성경이 복음을 전한다고 하고 복음은 기쁜 소식이라고 하는데요. La Biblia nos comparte el Evangelio y el Evangelio son las buenas nuevas. 근데 그 기쁜 소식인 복음의 성경 안에 정말 상당 부분 인간의 비참함에 대해서 얘기를 하고 있습니다. Pero dentro de estas buenas nuevas, la Biblia en realidad en gran parte habla del estado terrible en el que está el hombre. 아니 기쁜 소식이라면서요.
Pero bueno, son las buenas nuevas, ¿no? 인간의 비참함을 먼저 얘기하는 Pero primero la Biblia nos habla del estado terrible del hombre. 이건 마치 뭐와 같냐면 Esto es como decir, 여러분들이 이렇게 이해하시면 좋겠습니다. lo podríamos entender de esta forma. 어떤 몸이 많이 아픈 분이 계시다고 생각해요. Por ejemplo, imagine que hay una persona que sufre de mucho dolor en su cuerpo, 근데 어디서 이 병명도 없어요. 왜 아픈지도 몰라. pero esta enfermedad que tiene no es una enfermedad identificable, no sabe qué tiene esta persona. 여러분 병명이 나오는데 참 쉽지 않습니까? Y de verdad, ¿acaso no es fácil diagnosticarse? 근데 병의 원인을 모르는 게 참 힘들어요. Pero si usted no tiene la causa de su problema, ya empiezan a costar las 그런데 cosas. 세계 최고의 병원에 가게 돼요. Y entonces usted va al mejor hospital. 그 최고의 병원에서 뭘 해주냐? 진단을 정확하게 해주는 거예요. En el mejor hospital lo primero que hacen siempre es dar un diagnóstico. 당신이 이러이러해서 몸이 아픈 것이다. Por esto y esto le duele su cuerpo. 당신이 몸이 이렇게 아픈 것이고 그 원인은 이렇다. Y a usted le duele esto y esto y esto y es por esta causa. 그리고 이것을 해결하기 위해서는 이렇게 해야 된다. Y para resolverlo hay que hacer tal cosa. 먼저 문제를 정확하게 진단해주고 그 다음에 해답을 내시는. Por eso primeramente hay que tener un diagnóstico correcto y después la respuesta. 그게 주로 병원에서 하는 일입니다. Eso es lo que se hace en los hospitales. 그게 몸이 아파서 어떻게 해야 될지 모르는 사람에게 당신은 이래서 문제가 왔어요. 그리고 해결할 수 있는 길은 이것입니다. 라고 하는 것 전체가 기쁜 소식이에요. Así que todo esto, el hecho de tener un diagnóstico de cuál es mi problema y también tener la solución, todo esto constituye buenas nuevas. 그래서 복음 기쁜 소식 안에 뭐가 있냐면 우리의 상태를 정확하게 언급함이 반드시 들어있어요. Por eso dentro del Evangelio, dentro de las buenas nuevas, es necesario que se muestre cuál es nuestro estado. 이건 들으면 여러분 금방 아는 것이지만 Y cuando ustedes lo oyen es algo que ustedes conocen. 정말 많은 사람에게서 이것은 지식에 불과합니다. Pero para muchas personas esto simplemente es un conocimiento. 본인에게 대면돼야 될 무엇인데요. Esto es en realidad algo que tenemos que encarar. 그냥 인간의 문제는 그렇구나라고 하는 지식에 머물고 있는 경우들이 많습니다. Pero en muchos casos simplemente está quedando al nivel de un conocimiento que la gente tiene. 제가 이렇게 설명합니다. Por eso lo podemos explicar de esta manera. 정말 복음 그리스도 예수도 우리 주님께서 우리에게 계시해 주셔야 되겠지만 Claro que el Evangelio, el hecho de que Jesús es el Cristo, nos debe de ser revelado por el Señor. 정말 그것이 있기 위해서는 우리 인간의 문제도 우리 주님이 알려주셔야 된다라고 제가 얘기합니다. Pero para que esto ocurra, también el Señor nos tiene que hacer que nos percatemos de nuestro problema. 여러분 우리가 죄인이다 성경이 얘기하고 있어요. La Biblia nos dice que somos pecadores. 죄인이라고 하는 거 우리는 다 알지 Y 않습니까? todos sabemos que somos pecadores. 근데 얼마나 심각한 죄인인지에 대해서는 다 깊이 있게 모르시는 Pero no es que todos sepamos lo profundo o lo severo que es el ser un pecador. 제 얘기를 잠시 드려보겠습니다. Y hablando de un ejemplo mío, 목회자가 되기 전에 스스로 질문해봤어요. antes de ser un pastor yo me preguntaba, 내가 성경을 얼마나 믿고 있는가? ¿cuánto yo estoy creyendo en la Biblia? 그걸 하나하나 점검하면서 이제 확인해봤어요. Y entonces yo examiné cada punto y empecé a confirmar. 그 중에 죄인이라고 하는 부분만 말씀드려보면 Y hablando solamente del punto de ser un pecador, 내가 죄인이냐라고 얘기할 때 어느 정도는 제가 고개를 끄덕였어요. cuando la gente me decía, tú eres un pecador, yo podía estar de acuerdo, pero hasta cierto punto. 뭐 사람들하고 싸우기도 하고 Porque yo me había peleado con la gente 뭐 속을 썩이기도 하고 y también es que yo no había obedecido a mis 어릴 padres 때 물건을 훔쳐보기도 하고 y yo tengo la experiencia de haber robado ciertas cosas. 그 정도 뭐 죄 아닌 거가 아니잖아요. 죄를 지은 게 맞기 때문에 죄는 맞다고 생각했어요. Y entonces, claro, todas esas cosas son pecado y entonces yo estaba de acuerdo, yo sí soy un pecador. 그런데 하나 인정이 안 되는 게 있어요. Pero había una cosa que me costaba aceptar. 나의 죄의 형량이 인정이 안 되는 거예요. No podía aceptar, digamos, el tamaño de mi pecado. 내 죄는 영원히 살아야 된대요. 그것도 지옥에서. Y mi pecado es tan grave que la paga de ello es que yo tenga que estar en un infierno eternamente. 내가 생각할 때 나의 죄는 경범죄 정도에 속하는 것 같은데 Para mí simplemente mi pecado era al nivel de un crimen leve. 그래서 뭐 감옥에 한 1년 정도 갔다 오면 해결될 만한 것으로 나는 Y 생각하는데 yo pensaba que mi pecado era tan grande como para quizás yo estar en la cárcel un año, si mucho. 지금 나한테 너는 지옥 가야 돼. 그것도 영원히 이렇게 얘기하는 거예요. Pero la Biblia me dice que mi pecado vale que yo vaya al infierno eternamente. 우리 생각이 좀 차이가 많았어요. Entonces hay una gran diferencia allí. 내가 법원에 판사 앞에 섰다고 생각해 봅시다. Imaginemos que yo estoy frente a un juez 난 한 1년쯤 받고 나올 줄 알았는데 y yo pensaba que me iba a dar una sentencia de un año quizás. 재판장이 너는 지옥에 가야 되고 영원히 살아야 된다는데 Pero el juez me dice tienes que ir al infierno eternamente. 나 그렇게 큰 죄인 아닌데 Yo no soy tan gran pecador. 나는 큰
죄인 아닌데. No me parece que mi pecado sea tan grande. 여러분 어땠는지 모르겠지만 저는 제 입장에 그랬어요. No sé si para ustedes fue así, pero desde mi perspectiva sí fue así. 이 차이를 이해를 못하겠더라고요. Y no entendía esa diferencia. 그러다 보니까 예수님이 나의 죄를 위해서 죽으셨다고 해도 Por eso es que cuando me decían que Jesús había muerto por mi pecado, 나의 조그만 죄 해결한 거기 때문에 그냥 좋은 소식이고 고마운 거지만 뭐 그닥 마음에 다가오지 않는. entonces yo sentía así, bueno, había muerto por mi pequeño pecado, por lo tanto sí, son buenas noticias y es algo bueno, pero en realidad no es algo por lo cual yo me emocionaba. 그래서 십자가 죽음 얘기해도 별로 은혜가 안 되는 거예요. Por eso cuando me decían acerca de la muerte de la cruz no me conmovía. 심지어 매일 교회 다닐 때마다 십자가 얘기하니까 부담만 됐어요. Y cada día que iba a la iglesia me hablaban de la cruz y yo sentía carga. 혹시 여러분 안 그렇습니까? No sé si es así el caso con ustedes. 저는 이걸 반드시 해결해야 되겠다고 생각했어요. Y llegó un momento en donde yo sentí esto se tiene que solucionar. 둘 중에 하나다. Una de dos. 재판장 그분이 잘못 보셨든지 O sea que el juez no me está viendo correctamente 아니면 내가 나의 죄를 오해하고 있어요. o yo estoy malentendiendo mi pecado. 내가 실제로 너무나 큰 죄인인데 스스로 작은 죄인이라고 내가 착각하고 있었든지. Puede ser que yo sea un gran pecador y yo piense de mí mismo que soy un pecador sin tanto pecado. 가만히 생각해보니까 이게 중요한 문제였어요. Y entonces al quedarme quieto yo me di cuenta esto es algo serio. 혹시 지금 제가 하는 말 이해하고 계십니까? No sé si están entendiendo lo que les digo. 이해하고 계시는 Sí 거죠? me están entendiendo, ¿verdad? 너무 지대하게만 보고 계셔서 이게 전달되나 안 되나 지금 확인이 안 돼서 Porque creo que están algo serios, entonces no sé si de verdad me están entendiendo o no. 그래서 제가 기도하기 시작했어요. Por eso en ese caso yo empecé a orar. 내가 영원히 지옥 갈 죄인인지 주님 나를 알게 해달라. Señor, muéstrame si yo soy un pecador tan grande que debería de ir al infierno eternamente. 목사님이 영원히 지옥 갈 죄인이야 라고 하니까 어쩔 수 없이 뭐 그런가 보다 이거 말고 O sea, no el hecho de que el pastor diga, tú eres un pecador que debe ir al infierno, y yo decir sí, porque no hay otra. 내가 정말로 영원히 지옥 갈 죄인입니까? Sino que de verdad, de parte de Dios, Dios, ¿será que yo soy un pecador que debe de ir al infierno eternamente? 난 그렇게 큰 죄를 범한 적이 없는데 Porque según yo no pequé tan grandemente. 내가 그런 죄인이라는 나를 알게 해요. Pero si yo soy un pecador así, Señor, házmelo saber. 그게 이제 기도 제목이었어요. Ese fue mi tema de oración. 그래서 한 시간씩 기도했어요. Y entonces cada día yo oraba 1 hora. 처음에는 하루에 한 번 정도 그랬어요. Y al principio era una vez al día. 하루 지나고 Y pasó un día, 일주일이 지나고 pasó una semana, 한 달이 지났어요. pasó un mes. 하루에 한 번 가는 것이 하루에 2번, 하루에 3번, 심지어 하루에 5번 갔어요. Empecé a orar una vez al día, pero luego 2 veces al día, 3 veces al día y llegó hasta 5 veces al día. 내가 영원히 지옥 갈 죄인이라고 하는 문제 너무 중요한 문제잖아. Porque para mí era muy importante saber si yo era un pecador lo suficientemente malo para ir al infierno eternamente. 주님 그거 알게 해달라. Que, Señor, déjame saber si eso es verdad. 계속 기도하기 시작했어요. Y entonces empecé a orar continuamente 다른 건 별로 중요하지 않았어요. y lo demás no era importante para mí. 못 살아도 괜찮았고 Estaba bien si no vivía tan bien. 병이 있어도 괜찮아요. Estaba bien si me enfermaba. 이건 영원한 문제가 달려있는 거잖아요. Porque de este problema depende la eternidad. 그래서 3개월을 기도하고 Por eso oré 3 meses. 몇 달을 기도했어요. Oré varios meses. 근데 어느 날이었어요. Pero 어느 날 엎드려서 기도하는데 un día al estar orando, 정말 제 수준에 꼭 맞게 하나님께서 깨닫게 하시고 Dios permitió que yo me diera cuenta de esta verdad a mi propio nivel. 저는 그냥 드러난 죄에 대해서만 나는 남들보다 괜찮다 이렇게 생각하고 있습니다. Yo pensaba que en el pecado externo yo estaba comparablemente mejor que los demás. 그런 죄가 드러날 수밖에 없는 아주 깊은 신념의 죄 덩어리를 하나님 제 수준에 맞게끔 깨닫게 하셨어요. Pero Dios me hizo darme cuenta del pecado interno que había dentro de mí que causaba que surgieran esos pecados externos de mí y me hizo verlo a mi nivel. 저는 살면서 그렇게 울어본 적이 없습니다. Y yo creo que nunca he orado así como en ese día. 정말 대성통곡했어요. De verdad lloré de tal manera que se oía todo el grito. 주님 저는 죄인입니다. Señor, yo soy un pecador. 맞습니다. 영원히 지옥 갈 만큼 저는 죄인입니다. Señor, de verdad soy un pecador como para ir al infierno eternamente. 내가 자본죄가 남들보다 대단하지 않다고 해서 내가 죄인이 아니라고 큰 중죄인이 아니라고 생각했던 제 모든 이 우둔함을 용서해 주십시오. Señor, por favor, perdona mi arrogancia al pensar que como mi pecado no se manifestaba más que los demás, yo pensaba que no era tan pecador como los demás. 그리고 그제야 십자가 말고는 길이 없다는 걸 제가 알게 됐어요. Y en ese punto yo entendí, no hay otro camino más que la cruz. 오직 주님이 나를 위해서 대신 죽으신 그것 말고는 답이 없다는 걸 제가 알게 됐어요. Me di cuenta, no hay otra respuesta sino que el Señor haya muerto para mí. 그리고 그때부터 지금까지 뒤도 돌아보지 않고 계속 앞으로 달려왔어요. Y desde ese punto hasta ahora no he vuelto atrás, sino que he corrido hacia adelante. 여러분
우리 인간의 진실로 중요한 문제가 무엇입니까? Así que, ¿cuál es el verdadero problema que tiene el ser 그 humano? 문제를 전부로 알고 있느냐, 대면하고 있느냐, 이건 다른 얘기예요. Y es una gran diferencia decir, lo sé por información o estoy encarando esta verdad. 여러분들이 그런 깨달음이 있게 되길 바랍니다. Yo de verdad anhelo que todos nosotros nos demos cuenta de ello. 인간의 중요한 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema verdadero del ser humano? 모든 문제의 출발이 뭡니까? ¿Cuál es el inicio de todo problema? 모든 문제의 출발은 하나님과 단절되어서 모든 문제가 온 것입니다. El inicio de todo problema es que estamos desconectados de Dios. 여러분, 인간은 하나님과 함께해야 사는 존재입니다. El hombre es un ser que vive solamente cuando está con Dios. 어제 창세기 2장 7절을 설명했습니다. Ayer habíamos explicado Génesis 2:7, 하나님은 모든 것의 근원입니다. que Dios es la fuente de todas las cosas. 생명과 모든 좋은 것이 그분에게서 나옵니다. Y la vida y todo lo bueno proviene de Dios. 그러니까 그분과 끊어짐이 죽음이고 고통이고 결핍인 거죠. Pero si estamos desconectados de Él, entonces hay muerte, hay maldición, hay carencia. 그래서 하나님과 끊어져 고통과 결핍과 수많은 문제가 또 죽음이 오는 것입니다. Por eso es que cuando nosotros estamos separados de Él, hay dolor, hay carencia, hay maldición, hay todo lo demás y hay muerte. 에베소 2장 1절은 타이음시 얘기합니다. 허물과 죄로 너희가 죽었다고 얘기합니다. Efesios 2:1 nos lo dice de una forma muy clara: estabas muertos en vuestros delitos y pecados. 여러분 생각해보세요. 다른 문제가 아니라니까 하나님과 끊어졌기 때문에 모든 것이 오는 거예요. Pensémoslo bien, no es otro el problema, todo problema viene al estar desconectado de Dios. 여러분 이것에 대한 이해가 여러분 가운데 있기를 바랍니다. De verdad anhelo que haya un entendimiento de esto en cada uno de nosotros. 여러분 예수님께서 그렇게 십자가 지시기 전에 겟세마네 동산에서 그렇게 눈물 뿌려 기도한 이 기도 제목이 있습니다. Cuando Jesús estaba antes de cargar la cruz en el Getsemaní, él oró de una manera hasta el punto en donde era más radical que otro lugar. 어찌하든지 이 잔을 옮겨달라고 기도합니다. Él oraba: si te es posible, pasa de mí esta copa. 도대체 뭐가 그렇게 두려워서 그렇게 ¿Qué es lo que 기도했을까요? Jesús tenía tanto como para orar así? 지금 이 부분을 한번 생각을 해보세요. Pensémoslo así. 그냥 육신이 아파서 그러셨을까요? ¿Será que él oraba así por el dolor físico que la cruz le iba a causar? 비난이 두려워서 ¿O 그랬을까요? será que tenía miedo de la crítica de las personas? 만약 그랬다고 하면 더욱 이해가 안 되는 것은 스테반의 죽음입니다. Y si fuera así, entonces la muerte de Esteban sería algo todavía más incomprensible. 기쁨으로 그냥 순교를 당하잖아요. Porque Esteban muere con gozo. 예수님의 사도들 또한 기쁨으로 순교를 Y 당합니다. los apóstoles de Jesús también son mártires, pero con gozo. 인간들도 기쁨으로 순교를 당하는데 하나님이신 육신을 입으신 그분이 이렇게 들들 떨면서 이 잔을 옮겨달라 도대체 이해되는 말입니까? Los apóstoles que son hombres pueden padecer el martirio con gozo, pero él que es Dios tiembla y por eso pide que le pase la copa. 그렇게 예수님이 두려워하신 이유는 육신의 고통이나 아니면 정신적인 고통의 수준이 아니었어요. La razón por la que Jesús oraba de esta manera no era por el dolor físico o no era por esa humillación de la gente. 예수님은 하나님과 단절되는 것이 어떤 것인지를 알고 계셨던 거예요. Jesús sabía lo que implicaba el estar desconectado de Dios. 삼위일체 하나님께서 영원전부터 영원까지 삼위일체로 계시고 El Dios Trino es alguien que desde el principio hasta el fin permanece unido. 깨어짐이 없습니다. No se había roto esa Trinidad. 영원전부터 영원까지 딱 한 번 그 삼위일체 하나님 간에 심각한 어떤 문제가 생기기 시작합니다. Pero desde el inicio de toda la eternidad hasta el fin de toda la eternidad, una vez hubo un problema allí. 아버지는 아들을 버렸고 아들은 버림받는 사건이 일어납니다. El padre abandonó a su hijo y el hijo fue abandonado por el padre. 그게 신학적으로 유기라고 하는 얘기입니다. Es un abandono hablando. 십자가상에서 아버지 하나님 아버지 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 얘기하잖아요. En la cruz Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 예수님이 그토록 두려워했던 것은 아버지와의 단절, 하늘과의 단절, 바로 그것 때문입니다. Así que Jesús de verdad sabía la implicación de estar desconectado de Dios. 그것이야말로 가장 중요한 문제라는 걸 예수님이 아셨다. Jesús sabía que ese es el problema más severo que puede haber. 여러분 우리에게 이런 은혜가 있어야 돼요. De verdad tenemos que tener esta gracia sobre nosotros. 하나님과 끊어지면 나는 죽는다. 이것에 대한 발견이 있어야 돼요. Tenemos que descubrir que el hecho de que si yo estoy desconectado de Dios, yo me muero. 그냥 뭔가 육신의 부족이 때문에 오는 것이 아닙니다. 모든 인간의 문제는 하나님과 단절되어서 오는 Es 거예요. que no se trata de una carencia física, sino que todo el problema del ser humano viene cuando estamos desconectados de Dios. 그래서 얘기하지 않습니까? 하나님과의 단절은 죽음이라고 얘기합니다. Por eso decimos que la desconexión de Dios es muerte. 그냥 대충 알 수 있는 대목이 아닙니다. No es un tema que podemos pasar simplemente con conocimiento leve. 왜 하나님과 단절되어 있단 말이에요? ¿Por qué estamos desconectados de Dios? 하나님이 하나님 형상대로
모델로 지원받은 인간을 왜 버리셨습니까? ¿Por qué el hombre creado en la imagen y semejanza de Dios resulta ser abandonado por Dios? 중요한 성경 구절 하나 보겠습니다. Veamos un versículo importante. 이사야 59장 2절입니다. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 꼭 기억하십시오. Por favor, acuérdese de esto. 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놔. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 하나님과 우리가 끊어진 유일한 이유는 죄 때문이에요. La única razón por la que estamos desconectados de Dios es el pecado. 죄가 하나님과 우리를 갈라놔요. El pecado nos divide de Dios. 왜 그런 일이 벌어집니까? ¿Por qué ocurre esto? 이건 하나님의 속성으로 이해해야 됩니다. Pues tenemos que entenderlo según el carácter de Dios. 베드로전서 1장 16절에 보시면 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 라고 기록되어 있습니다. Primera de Pedro 1:16 dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. 하나님은 거룩하신 분이십니다. Dios es santo. 하나님은 공의로우신 분이십니다. Dios es el injusto. 그 거룩하신 하나님, 공의로우신 하나님은 죄와 죄인과 함께 계실 수 없습니다. Este Dios justo, este Dios que es santo, no puede estar con el pecado o el pecador. 죄에 대해서 분노하시고 진노하시는 분이 그분의 속성이십니다. Así que es natural de él tener ira en contra del pecado y enojarse contra el pecado. 그러니까 거룩하신 분이세요. Él es aquel santo. 인간에게 죄가 들어온 거예요. Pero el pecado ha entrado al hombre. 이 죄가 인간과 하나님 사이를 갈라놓는 일을 한 것입니다. Y este pecado por eso divide la relación entre el hombre y Dios. 여러분 아무리 작은 죄라고 해도 Y no importa qué tan pequeño sea el pecado que podamos cometer, 죄가 하나님과 인간의 사이를 갈라놓습니다. ese pecado nos separa de Dios. 꼭 기억하세요. Por favor, recuérdalo bien. 어떻게 죄를 보면냐? 우리 창세기 2장 16절 17절 언약을 주어졌다고 어제 말씀드렸습니다. ¿Cómo es que el hombre peca? Pues ayer hablábamos del pacto que le fue dado al hombre en Génesis 2:16 y 17. 그 언약에 불순종한 것이 죄입니다. El pecado es haber desobedecido este pacto. 창세기 3장 6절에 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. En Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 인류에 있어서 가장 슬픈 사건이었습니다. Esta fue la historia, lo más triste que pasó en toda la humanidad. 하나님의 언약을 그냥 가치없이 어기는 일이 벌어졌고 El hombre viola el pacto de Dios como si no tuviera valor. 하나님을 인정하는 그 모든 부분들을 완전히 실수하는 일이 벌어졌습니다. Y el hombre falla en reconocer a Dios en todos sus aspectos. 그 부분에 로마서 5장 19절에 이렇게 설명합니다. Y Romanos capítulo 5, versículo 19 lo explica así. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 되었다고 얘기합니다. Dice aquí, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. 이 부분은 뭐라고 말씀을 드릴 수 있겠냐면요. ¿Cómo lo podemos entender? 여러분 아담은 두 가지 때문에 모든 인류에게 영향을 끼치게 됩니다. Por dos cosas Adán influencia a todo el mundo. 하나는 뭐냐면 아담이 인류의 대표입니다. Primero, Adán es el representante de toda la humanidad. 그 대표가 실수한 그 대표가 죄를 저지른 것은 모든 인류가 죄를 저지른 것입니다. Si el representante comete un error o peca, toda la humanidad que él representa también. 여러분 한국이 축구를 잘해요. Corea es un muy buen país que juega muy bien el fútbol, 하지만 멕시코가 더 잘하는 거예요. pero creo que México juega mucho mejor. 제가 지금도 아직 충격적으로 기억하고 있는 장면이 있어요. Y todavía yo tengo un gran impacto de algo que sucedió, 한국과 멕시코가 경기했던 내용. porque hay una ocasión en donde Corea y México jugaron 한 15년, 20년 됐을까요? hace como 15 o 20 años. 그 선수 한 명이 제가 기억을 못 하겠는데 Y no me acuerdo del jugador exactamente. 정말 기가 막히게 비행기를 써가지고 이제 우리 한국 선수들을 제꼈어요. Y de verdad hay un jugador que con mucha habilidad traspasó todas las líneas de los jugadores coreanos. 충격적으로 우리는 멕시코에 있었습니다. Y entonces perdimos ante México de una forma catastrófica. 아직도 기억나고 있어요. Y me acuerdo todavía de eso. 멕시코 사람들이 축구를 잘하는구나. Entonces yo tengo la impresión de que los mexicanos son buenos con el fútbol. 잘 한번 생각해 보세요. Pero piénsenlo bien. 축구 선수 11명. Son 11 jugadores de fútbol. 그냥 그 대표 11명과 우리나라 대표 11명이 경기했을 뿐인데 나라가 이겼다, 나라가 졌다라고 표현하잖아요. Son 11 de este país y 11 del otro y juegan juntos, pero cuando alguien gana o pierde, dicen este país ganó o este país perdió. 그게 대표의 원리입니다.
Así, son representantes. 아담이 우리 인류의 대표였기 때문에 Adán era el representante de la humanidad. 그러니까 지은 죄는 우리가 지은 죄. Por eso el pecado que él cometió, lo cometimos nosotros. 또 두 번째는요. Y lo segundo que podemos entender, 아담은 모든 인류의 조상이에요. Adán es el ancestro, digámoslo así, de toda la humanidad. 그래서 성경은 뭐라고 표현하냐면 아담이 죄를 지었을 때 우리 모든 후손이 그의 허리에 있었다 이렇게 표현합니다. Por eso la Biblia expresa que cuando Adán cometió el pecado, dice que estábamos todos dentro de sus lomos. 그래서 그가 죄를 범했을 때 우리가 함께 범한 것이다 이렇게 얘기합니다. Así que cuando él cometió el pecado, todos nosotros pecamos. 모든 인류가 그래서 죄를 지은 것이다라고 성경은 얘기하고 Por eso la Biblia nos dice que todos hemos pecado. 사도 바울은 이 표현을 뭐라고 얘기했냐? 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인이 됐다. Así que el apóstol Pablo expresa que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. 로마서 5장 12절은 조금 더 나가서 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔다. Romanos 5:12 va un paso más allá y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 조금 더 극하게 고린도전서 15장 22절에 아담 안에서 모든 사람이 죽었다. Y de una forma un poco más extrema, en 1 Corintios vemos que en Adán todos mueren. 로마서 3장 23절에 그래서 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하다. Por eso Romanos 3:23 dice que todos son pecadores y por eso están destituidos de la gloria de Dios. 아담 이후에 모든 사람들은 죄를 범해서 죄인이 아닙니다. Así que después de Adán no es que la gente sea pecadora porque ha pecado, 죄인이기 때문에 죄를 범하는 sino que peca porque es pecadora. 그게 모든 인류의 문제입니다. En realidad es un problema de toda la humanidad. 모든 인류가 죄 가운데 있습니다. Y toda la humanidad está en ese pecado. 암만 작은 죄 하나라도 우리는 하나님과 끊어질 수밖에 없게 됩니다. No importa qué tan pequeño sea el pecado que cometemos, nosotros estamos desconectados de Dios por ello. 우리가 왜 하나님과 단절되었습니까? ¿Por qué estamos desconectados de 왜 Dios? 하나님과 단절되어서 죽었습니까? ¿Por qué nos desconectamos de Dios y morimos? 그 때문입니다. Por el pecado. 여러분 죄를 심각하게 생각하셔야 돼요. Por favor, pensemos en la severidad del pecado. 천국과 지옥은 착한 사람이 가고 나쁜 사람이 가는 게 아니에요. Porque el cielo y el infierno no son lugares a donde va la gente buena y mala respectivamente. 도대체 얼마나 착해 천국 갑니까? ¿Cuán bueno tiene que ser usted para ir al cielo? 그 말은 인간의 행위로 천국 갈 수 있다는 얘기인데 Eso querría decir que por las acciones del hombre uno podría ganarse el cielo. 천국은 가치가 없어요. Pero un cielo así en realidad no tiene mucho valor. 성경은 모든 사람이 죄인이라 그랬어요. La Biblia nos dice que todo hombre es pecador. 그래서 천국과 지옥의 유일한 근거는 죄인이 죄가 해결되면 천국 가고 죄인이 그 죄를 해결하지 못하면 그대로 지옥 가는 것입니다. Por eso para ir al cielo el criterio es este: el que tiene solución a su pecado va al cielo y el que no tiene solución a su pecado va al infierno. 그래서 누구나 예외 없이 우리 모든 사람은 죄인이기 때문에 그 죄를 처리받아야 돼요. Y como todos nosotros sin excepción somos pecadores, tenemos que tener solución a nuestro pecado. 죄를 처리할 능력이 우리에게 없다는 거예요. Pero nosotros no tenemos la capacidad de resolver nuestro pecado. 그게 비극입니다. Esa es la tragedia. 모든 문제의 출발이 하나님과 단절 때문에 왔는데요. Todo el problema viene por estar desconectado de Dios. 알고 보니까 왜 하나님과 단절됐냐? 죄 때문이라고 얘기하고 있어요. Pero ¿por qué estamos desconectados de Dios? Es por el pecado. 또 하나를 배워보겠습니다. Y vamos a ver una cosa más. 요한일서 3장 8절 보겠습니다. Si vemos primera de Juan 3:8, 요한일서 3장 8절 보겠습니다. si vemos primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 이사야 59장 2절은 죄와 하나님과의 단절을 연결시키는 구절이라고 하면 Isaías 59:2 conecta la separación de Dios con el pecado. 요한일서 3장 8절은 죄와 이 사단과 연결시키는 중요한 구절입니다. Pero primera de Juan 3:8 conecta el pecado con Satanás. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한 아니라고 되어 있습니다. Así que el que practica el pecado es del diablo. 우리가 창세기 3장에도 이미 이해했듯이 인간 타락 이전에 누구의 속임이 있었냐면 마귀의 속임이 있었습니다. Entendimos en Génesis 3 que antes de que el hombre pecase hubo un engaño de parte del diablo. 끊임없이 이 마귀가 우리를 속인다는 거예요. Así que el diablo nos quiere engañar insensatemente. 지금도 마찬가지입니다. Y es lo mismo hoy en día. 모든 죄의 배경이 사단과 무관하지 않습니다. En el trasfondo del pecado siempre está Satanás. 이런 많은 경우에 이 사단에 대해서 두 가지 행동을 취하는 것 같은데요. Y me parece que en varios casos la gente ve dos cosas
poderosos acerca de Satanás. 사단은 전혀 개념이 없는 겁니다. 예수님 다 사단 꺾은 거 아니냐라고 얘기하시. Primero, la gente piensa, ah, no, bueno, yo soy de Jesús, entonces el diablo no tiene nada que ver conmigo. 분명히 꺾였습니다. Y claro que Satanás está vencido, 하지만 여전히 살아 있습니다. pero sigue vivo. 할 수만 있다면 신자들도 더 넘어뜨리려고 하는 것이 말세 때의 사단의 공격입니다. Y la palabra dice que Satanás ataca para engañar aún a los escogidos. 모르면 이길 수가 없어요. Y si no lo conocemos, no le podemos vencer. 여러분 하나님 백성들이 모여있는 교회에 왜 이렇게 문제가 많습니까? Porque hay tantos problemas dentro de la iglesia, que es una reunión de gente de Dios. 인간들의 죄성 때문입니까? ¿Será por la pecaminosidad que tenemos? 맞습니다. Claro que sí. 하지만 그 인간의 죄성을 끊임없이 건드리는 존재 또한 있다는 거예요. Pero también hay un ser que incentiva esa pecaminosidad incesantemente. 사실은 24시간 쉬지 않고 여러분과 교회와 전 세계를 공격하고 있습니다. Realmente está las 24 horas atacándolos a ustedes, a la iglesia y a todo el mundo. 그래야 어느 정도는 정확하게 알고 있어요. Por eso es que sí, debemos de conocerla hasta cierto punto. 또 하나의 부류는요. Y también otro lado de las personas dice, 모든 걸 사단과 연결시키고 모든 책임을 사단에게 넘겨주는 그런 케이스입니다. hay muchos casos en donde todo lo culpan con Satanás, todo lo quieren conectar a Satanás. 차가 늦게 왔어. Y entonces digamos que el carro se atrasó. 사단 때문에. Ah, eso es por Satanás. 글쎄요. No sé. 늦잠 잤어. Ah, bueno, o me quedé dormido. 사단 때문이래. Eso es por Satanás, dice. 부지런해야지. No, hay que ser responsable. 무조건 사단 때문이래. Pero a todos le echamos la culpa a Satanás. 여러분 그렇게 연결시키면 안 돼요. No debemos de llegar a ese extremo, 무조건 사단과 연결시킵니다. porque todo se lo ponemos a Satanás. 제가 그런 걸 보게 돼요. Entonces yo veo eso, 사단 계속 얘기하는 사람 치고 정말 성경 충만한 사람 별로 없어요. que de las personas que toda la culpa se lo echan a Satanás, yo no veo a tanta gente que en realidad sea llena del Espíritu Santo. 좀 이상해요. Siempre resulta ser gente un poco 사단을 rara, 점점 닮아가는 것 같아요. gente que se asemeja más a Satanás día a día. 여러분 둘 다 틀린 얘기입니다. En realidad ambos aspectos están mal. 무조건 사단 하는 것과 아예 사단에 대한 생각이 없는 둘 다 틀린 것입니다. Entonces es erróneo culpar a Satanás de todas las cosas, pero también es erróneo no pensar que Satanás no existe, que no hace nada. 정확하게 알고 쏙지 말아야 돼요. Así que debemos de conocerle exactamente y no ser engañados. 자, 사단에 대한 얘기는 성경 전체에 깔려 있습니다. En realidad toda la Biblia habla de Satanás, 그 중에 몇 가지만 말씀드리면 pero vamos a hablar de algunos puntos nada más. 여기 사단은 아주 강한 존재입니다. Claramente Satanás es un ser poderoso, 우리 모든 인류가 덤벼든다 하더라도 이길 수 없을 만큼 강한 y 존재예요. aunque toda la humanidad se levantase en contra de Satanás, no podría vencer a Satanás. 이사야 14장 12절부터 15절 말씀 잠시 보시도록 Si 하겠습니다. nosotros vemos en Isaías capítulo 14 del versículo 12 al 15, 14장 12절부터 15절입니다. si vemos Isaías 14 del 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 적극적으로 사단에 관한 얘기냐라고 해석을 안 할 수 있지만 또 한편으로는 사단에 대한 부분이다라고도 해석할 수 있는 본문이 이 본문입니다. Es un pasaje que usted podría decir, pues en realidad no menciona exactamente que es de Satanás, pero por otra parte usted puede decir, esto tiene que ver mucho con Satanás. 구약의 메시지 자체가 한 사건을 두고 그것에만 정의하지 않고 이 사건을 통해서 궁극적으로 메시아를 예표하고 주님의 재림을 예표하는 이중 삼중의 의미가 담겨져 있습니다. En el Antiguo Testamento hay muchos eventos que primeramente hablan de un evento histórico, pero en realidad su significado no para allí, sino que estos eventos terminan dando una sombra acerca de, por ejemplo, la venida del Mesías o de sus días finales, ¿verdad? Entonces hay un segundo, tercer y cuarto significado detrás de estos pasajes. 그래서 이사야 14장 같은 경우에도 어떤 나라의 어떤 임금에 대한 표면적으로는 그것이지만 이것들을 통해서 영적인 부분들을 설명한다고 볼 수가 있습니다. Así que Isaías 14 es uno de estos casos en donde externamente parece acerca de una nación, pero en realidad está hablando de algo espiritual también. 여기 보면 13절에 내가 하늘에 올라 하나님의 눈별 위에 내 자리를 높이리라 라고 되어 있습니다. En el versículo 13 dice que levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 비와 같아지리라 이렇게 되어 있습니다. El verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 대단한 존재입니다.
Es un ser tremendo, 감히 하나님과 맞서겠다는 얘기고 un ser que quiere asemejarse a Dios 모든 천사들 위에 높아지겠다고 하는 뜻입니다. y que quiere estar por encima de todos los ángeles. 요한계시록 12장을 보겠습니다. Y si vemos Apocalipsis 12, 그 중에 9절만 읽겠습니다. veamos por favor el versículo 9 nada más. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 옛뱀, 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며라고 하면 분명히 언급되어 있습니다. Aquí vemos este pasaje que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, 온 천하를 꿰는 자라고 되어 있습니다. y que él engaña al mundo entero. 온 천하를 깰 수 있을 만큼 강한 능력을 가지고 있습니다. Él tiene un poder tan grande como para engañar al mundo entero. 감히 하늘에 전쟁을 일으킬 정도의 수준입니다. Y él es alguien que causa una gran guerra en los cielos. 에베소 2장 2절 보겠습니다. Y si vemos Efesios capítulo 2, versículo 2, 그때에는 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. dice: los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 성경은 지금 현재 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자라고 성경은 얘기하고 있습니다. La Biblia le describe como alguien que tiene potestad sobre el aire y que manipula las corrientes del mundo. 모든 인류를 붙잡고 있다는 거죠. Es decir, él tiene poder sobre toda la humanidad. 에베소 6장 같은 경우에는 정사와 권세를 다 붙들고 있습니다. En Efesios capítulo 6 nos dice que él tiene potestades, gobernadores de las tinieblas en ese siglo y huestes espirituales. 우리가 알아야 될 사단의 첫 번째 원리 중에 하나는 뭐냐? 엄청 강한 자라는 거죠. Así que primero debemos de entender en Satanás que sí es alguien poderoso. 만만히 볼 자가 아니에요. No es alguien que debemos de subestimar, 우리가 대충 생각할 존재가 아니고 o no es alguien que debemos de pensar que no es nada, 아주 진중하게 봐야 돼요. sino que tenemos que ser serios. 여러분 우리 과거를 돌이켜 보시자. Vean su pasado, por favor. 지금까지 하나님은 놀라운 보호하심이 있었습니다. Hay una gran protección de Dios que hubo sobre nuestras vidas. 반대로 엄청난 공격들이 계속 가해왔다는 것도 알아야 돼요. Pero también debemos de saber que hubo grandes atentados y ataques de parte de Satanás contra nuestra vida. 직접적으로 우리가 사단을 볼 수는 없습니다. No podemos ver a Satanás con nuestros ojos, 하지만 지금 사단이 전 세상 가운데 행하는 큼직한 것들을 이해할 수 있잖아요. pero sí podemos entender que Satanás está moviendo las corrientes de este mundo en gran manera. 언제부터 동성애가 이렇게 전 세계를 붙잡고 있습니까? ¿Desde qué momento el homosexualismo empezó a arrasar con todo el mundo? 수술을 분명히 이해하고 품어줘야죠. O sea, claro, sí, hay que entenderlos sí, eso. 하지만 동성애가 죄가 아니다. 그걸 볼 수가 없습니다. Pero tampoco podemos decir que la homosexualidad no es un pecado. 동성애를 하는 사람을 정죄하는 것이 아니라 동성애가 죄라는 거예요. Y no estamos condenando a los homosexuales, sino que estamos diciendo que la homosexualidad es un pecado. 제가 그거 집회하는 걸 봤습니다. En una ocasión fui a una conferencia 아직 여자가 십자가를 진 모습도 있고요. y en esa conferencia había una mujer con una cruz 그리고 십자가를 진 예수님하고 남자가 뽀뽀하는 키스하는 이런 것도 사진이 담겨져 y 있어요. también había una fotografía de Jesús crucificado besando a otro hombre. 그리고 더 충격적인 것은 뭔가 편말을 쓰는데 Y entonces más impactante que todo es que ellos tenían así como un lema 하나님은 게이다. y decía Dios es gay. 이렇게 적혀 있어. Ese era el lema. 이게 맞는 얘기예요. ¿Usted cree que esto sea correcto? 근데 이런 일이 지금 버젓이 벌어지고 있어요. Pero esto está ocurriendo en todo lugar. 저 한쪽에서 벌어진 게 아니라 전 세계에서 벌어지고 있어요. No es en un rincón del mundo, sino en todo el mundo. 여러분이 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensa usted de esto? 언젠가부터 이렇게 됐어요. ¿Desde cuándo esto ha ocurrido? 요즘에 이제 공항이나 아주 좀 중요한 곳에 가면 동일한 이 모습의 그림이 도배를 하고 있어요. Y entonces usted cuando va a un parque o cualquier lugar importante, usted ve la misma imagen ahí pintada. 정말 명품으로 멋지게 그 그림들을 새겨놨어요. Incluso en los productos de marca lo hacen de una forma muy admirable. 여러분들도 늘 보시는 그림입니다. Y es una imagen que ustedes ven cotidianamente también. 해골 바가지. Y es la calavera. 해골. La calavera. 이 해골이 전 세계를 덮고 있어요. Esto está cubriendo todo el mundo. 뭐 그렇게 해골이 좋다고. Y no sé por qué les gusta tanto la calavera. 도 입고 다니고. Pero lo tenemos en las camisas 가방에도 새기고. y también en las bolsas. 말도 안 되는 얘기예요. De tal manera que no es comprensible. 여러분 한 대만 들어도 그렇습니다. Solamente son algunos ejemplos. 전 세계 정치는 어떠합니까? Pero ¿cómo está la política de todo el mundo? 전 세계 문화는 어떠합니까? ¿Cómo está la cultura de todo el 전 mundo? 세계 경제는 어떠합니까? ¿Cómo está la economía de todo el mundo? 사람들의 악함은 어떠합니까? ¿Y cómo está la maldad de todo el mundo? 우리가 사단을 눈으로 볼 수는 없지만 No podemos ver a Satanás con nuestros ojos, 그가 하는 행위들은 관찰은 정확하게 알 수 있습니다.
pero sí podemos ver el efecto de las cosas que él hace. 전 세계를 꿰고 있습니다. Él está apoderándose de todo el mundo. 전 세계를 속여서 전 세계를 흑암으로 끌고 가고 있다. Engaña a todo el mundo y lo arrastra a las tinieblas. 사단은 강한 존재입니다. Satanás sí es alguien con poder, 더 중요한 것은 악한 자라는. pero más importante es que él es perverso. 요한복음 8장 44절에 예수님이 이렇게 얘기했습니다. En Juan 8:44 Jesús mismo dice: 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심도 너희도 행하고자 하느니라. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 그는 처음부터 살인한 자예요. Él ha sido homicida desde el principio. 여러분 사단은 우리에게 장난치지 않습니다. Satanás no es alguien que juegue con nosotros. 제가 자주 이 얘기를 하는데요. Lo digo muy seguido. 여러분 출애굽의 당시에 보면 사단의 모습을 잘 볼 수가 있어요. Pero si usted mira el Éxodo, usted puede fijarse en cómo Satanás hace las cosas. 10가지 기적을 일으키잖아요. Porque hay 10 milagros que 그리고 ocurren. 출애굽을 합니다. Y después de esto los israelitas salen de Egipto. 그 애굽의 사람들도 그 10가지가 재앙이 아니라 기적이라고 하는 걸 압니다. Y los egipcios también saben que estas 10 plagas, en realidad en lugar de ser plagas, en realidad son milagros de Dios. 그럼에도 불구하고 이스라엘을 잡겠다고 쫓아오잖아요. Y pese a esto, ellos siguen a los israelitas para intentar atacarles. 앞에 홍해가 있습니다. Y el mar rojo está frente a ellos. 그리고 홍해가 갈라지는 Y el mar rojo se parte. 이 정도면 정신 차려야 돼요. Porque, y si usted llega a este punto, usted tendría que reaccionar. 이스라엘 백성들이 홍해를 건너는데 Los israelitas pasan por en medio del mar rojo. 누가 보더라도 하나님께서 일으키신 기적이고 그들 입장에서는 재앙인데 Y cualquiera que lo vea debe de saber esto es un milagro de Dios, y para los egipcios esto es una maldición. 그걸 잡겠다고 뛰어들잖아요. Pero ellos entran al mar rojo para intentar atraparles. 얼마나 무식합니까? ¡Qué tontería! 그거 잡겠다고 뛰어드는 그 애국 군대의 모습이 사단과 귀신의 모습과 동일합니다. Pero en realidad esto de que los egipcios van y les persiguen hasta el mar rojo sabiendo que van a morir, así es como Satanás y los demonios obran. 죽이겠다고 덤벼드는 거예요. De verdad se lanzan hacia nosotros como para darnos muerte, 죽을 줄 알면서도 덤벼들어요. aún sabiendo que ellos van a ser destruidos. 자, 다르게 한번 설명해 보겠습니다. O explicándolo de otra manera, 여러분들이 구원받았죠? ustedes son salvos. 할렐루야. Aleluya. 구원받은 자는 누구든지 하나님이 그 안에 계시죠. Y entonces cualquiera que es salvo, Dios está dentro de ellos. 구원받은 우리는 의심할 수 있어요. Y nosotros que somos salvos tenemos dudas. 내가 구원받았는가 이렇게 의심할 수 있습니다. Ah, ¿será que soy salvo? A veces tenemos esa duda. 하지만 사단은 의심하지 않습니다. Pero Satanás no tiene esa duda. 우리가 구원받았다는 걸 사단이 알아요. Satanás sabe que somos salvos. 맞습니까? ¿Sí? 사단은 알아요. Satanás sí 우리 sabe. 안에 하나님 계시기 때문에. Sabe que Dios está dentro de nosotros. 그런데 그 사단이 하나님이 계시는 우리를 공격합니다. Y Satanás, aún sabiendo que Dios está dentro de nosotros, se atreve a atacarnos. 내 안에 하나님 계신데 Aunque Dios está en mí, 우리 사단이 알아. Satanás lo sabe. 근데 이 사단이 나를 공격해요. Y Satanás nos ataca. 장난으로 하겠습니까? ¿Usted cree que lo hace por jugar? 아니에요. No es así. 죽이겠다고 덤벼드는 거예요. De verdad nos quiere matar. 사단 입장에서 목숨 걸고 덤벼드는 겁니다. Satanás arriesga su vida para matarnos. 여러분 우리는 모르면 절대로 이길 수가 없습니다. Y si no sabemos esto, nunca le podremos vencer. 사단 우리를 놓치지 않을 겁니다. Porque Satanás no nos va a dejar en paz. 끊임없이 공격합니다. Continuamente nos quiere atacar. 우리가 하나님의 자녀라는 걸 사단이 알아요. Satanás sabe que somos hijos de Dios. 그래서 더 공격하는 거예요. Por eso nos ataca más todavía. 무신자는 사단의 자녀입니다. Porque los no creyentes ya son hijos de Satanás. 그냥 속해 있을 뿐이에요. Y ellos están dentro del rubro de Satanás. 자기 끝이라. Y entonces ya, para ellos ya se 어떤 acabó. 의미에서 공격이 대상이 De 아니에요. alguna manera Satanás no necesita atacarles. 하지만 우리는 공격의 대상이에요. Pero nosotros sí somos sus enemigos. 우리 안에 하나님 계신데 Porque Dios está dentro de 그걸 nosotros. 알고 있는 놈이 Y aún sabiendo esto, 덤벼드는 거예요. Satanás se lanza ante nosotros. 죽이고자 덤벼든다는 거예요. Nos quiere matar. 이 정도로 악하고 못된 놈입니다. Así de malo, así de perverso es él. 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. 요한에서 5장 19절에는 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이니라고 되어 있습니다. Primera de Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo el maligno. 온 세상이 사단에게 속해 있는데 그 사단을 악한 자 이렇게 표현했어요. Todo el mundo está bajo Satanás, pero en este versículo se le describe como el maligno. 너무 강력한 존재이며 너무 악한 자. Él es alguien poderoso, pero también es sumamente maligno. 그런데 이 존재가 지금 세상의 임금이라고 표현하고 있습니다. Pero en este momento Él es el príncipe de este mundo. 요한복음 12장 31절에 이 세상의 임금이라고 예수님 표현하셨습니다. En Juan 12:31 Jesús le describe como el príncipe de este mundo. 요한복음
16장 11절에 예수님께서도 이 세상의 임금이라고 또 표현하셨어요. También Jesús dice en Juan 16:11 que Él es el príncipe de este mundo. 고린도후서 4장 4절에는 이 세상의 신이라고 표현했어요. Y en 2 Corintios 4:4 se le describe como el Dios de este siglo. 다 붙들고 있다는 거예요. Es decir, Él está apoderándose de todos. 너무 강력한데 Y es alguien poderoso, 너무 악한 놈이야. pero es alguien muy malo. 근데 악한 사람이 정치를 장악해버렸어요. Pero este que es malvado está apoderándose de la política. 이런 거죠. Por ejemplo, 어릴 때부터 너무 이렇게 싸움을 잘해서 나중에 마피아가 됐다 칩시다. por ejemplo, hay una persona que desde pequeño es muy bueno luchando y se quiere volver parte de la 악한 짓을 mafia. 많이 하는 거예요. Y entonces hace muchas cosas malas. 힘도 세고 악한 짓도 많이 하는데 Es fuerte y es alguien malvado. 그럴 리가 없지만 그 사람이 정계에 진출해서 대통령이 됐다 칩시다. Pero imagínese que este mafioso se vuelve parte de la política y luego se vuelve el presidente. 재앙이죠. Eso sería una maldición. 있을 수 없는 일이잖아요. No es, en realidad no es algo simple. 지금 그런 일이 벌어지고 있다는 거예요. Pero algo así está pasando. 너무 강한 놈인데 Alguien que es muy poderoso, 너무 악한 놈이야. alguien que es muy malo, 근데 그 악한 놈이 전 세계를 장악하고 있습니다. pero él está apoderándose de todo el mundo. 근데 그 더 치명적인 건 뭐냐면 Pero todavía peor que eso 그 악한 자가 우리를 대적 삼았다는 거예요. es el hecho de que este malo ahora nos ve a nosotros como enemigos. 요한복음 10장 10절은 이렇게 얘기합니다. En Juan 10:10 la palabra dice: 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 예수님이 하신 말씀이에요. Jesús lo dijo. 분명히 사단에 관한 얘기였습니다. Claramente se trata de Satanás. 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 우리가 가지고 있는 선한과 아름다운 거 다 도둑질하고 Todo lo bello, todo lo bueno que hay en nosotros lo quiere robar. 그리고 우리를 죽이려고 하고 Quiere matarnos. 심지어 멸망시키려고 하고 Incluso nos quiere destruir. 이게 사단이 하는 일입니다. Esto es lo que Satanás hace. 사단은 이렇게 우리를 공격해 들어오고 있는데 Satanás nos está atacando de esta manera, 우리는 아예 그것을 모른다. pero nosotros ni nos damos cuenta. 당하는 겁니다. Y si es así, entonces somos atacados. 내가 하나님 자녀이니까 괜찮다? Ah, bueno, yo estoy bien porque soy hijo de Dios. 아닙니다. En realidad no. 하나님의 자녀이니까 공격의 대상이에요. En realidad Satanás le ataca porque usted es hijo de Dios. 이해되십니까? No sé si me entiende. 하나님의 자녀이니까 공격의 대상이에요. Le ataca porque es hijo de Dios. 그래서 우리는 정확하게 알고 예수 이름으로 이 공격에 속지 말아요. Por eso es que nosotros debemos de dar cuenta y en el nombre de Jesús no ser engañados por este engaño. 에베소 6장 11절 보니까 마귀가 관계를 쓴다고 얘기했어요. Efesios 6:11 dice que hay artimañas del diablo. 그 관계를 대적하기 위하여 전신갑주를 입으라고 얘기합니다. Y para resistir estas artimañas debemos de vestirnos de la armadura de Dios. 우리 전신갑주를 얘기하지 않습니까? Y cuando hablamos de la armadura de Dios, 돈의 투구부터 여러 가지 전신갑주를 언급했잖아요. hablamos del yelmo en la salvación y varios otros elementos. 왜 입으라고 했냐면 ¿Para qué hay que ponerse eso? 마귀의 관계를 대적하기 위해 Para que podáis resistir las artimañas del diablo. 이게 중요한 것입니다. Eso es lo importante. 우리가 전신갑주 입기만 하면 승리할 수밖에 없어요. Si nos ponemos la armadura de Dios podemos resistir. 이 사단은 어떻게 공격하고 있냐면 ¿Cómo ataca Satanás? 할 수 있는 한 통치자들, 권세들, 이 어둠의 세상 주관자들, 하늘에 있는 악의 영들 이 모든 것들을 통해서 공격하고 있어요. Él utiliza todas las cosas, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. 그리고 끊임없이 불화살을 쏜다고 했어요. Y continuamente dispara dardos que arden. 6장 13절에는 이렇게 되고 있습니다. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행하기 위해 서기 위함이에요. En Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 엄청난 일을 하고 말년에 실패하는 분들이 너무 많습니다. Hay personas que de verdad hacen grandes cosas, pero en los días finales terminan en fracaso. 죄송한 얘기지만 전 세계에서 가장 큰 교회가 한국에 있습니다. Y perdone que yo lo tenga que decir así, pero la iglesia más grande de todo el mundo está en Corea. 전 세계 10대 교회 중에 4개가 한국에 있습니다. De las 10 iglesias más grandes de todo el mundo, 4 se encuentran en Corea. 물론 그 정말 끝까지 존경받는 목회자도 Y 계시지만 claro, hay pastores que son respetados muy bien hasta el 그 final. 엄청난 교회를 이루고 나서 욕받는 분들이 너무 많아요. Pero hay personas que logran grandes cosas y luego terminan siendo insultados. 자기 자녀에게 돈을 물려주고 불법적으로 Porque hay pastores que le dejan una herencia ilegal a los hijos 자기 자녀에게 세습을 하고 y entonces ponen a sus hijos al frente de todas las cosas 그 외에 여러 가지 것들 때문에 문제가 많습니다. y varias cosas. Por eso es que terminan siendo insultados. 여러분 멕시코는 어떤지 No sé 모르겠지만 cómo sea México. 모든 일을
회개를 위해 서기 위함이다. Pero de verdad hay que estar firmes después de todo. 제가 우리 목사님 보면서 참 너무 감사하다 생각합니다. Yo viendo al pastor, de verdad estoy muy agradecido con el Señor. 처음 뵀습니다. Es la primera vez que yo lo veo. 하지만 저 목사님께서 은퇴하시고 나서도 이 자리에서 배울 게 있다면서 앉아 계신다는 게 참 귀한 일이죠. Porque incluso después de haberse retirado, él está aquí porque él dice que hay algo que aprender siempre. Por eso yo lo admiro mucho. 정말 주님의 마음 아니면 절대로 불가능하다고. Y si no es el corazón del Señor, yo creo que eso sería imposible. 여러분 성공 이후에 넘어지는 것이 더 중요합니다. En realidad lo más importante es qué va a pasar después de su éxito. 사단은 끝까지 틈을 노립니다. Porque Satanás ve cómo infiltrarse hasta el final. 우리가 알고 있어야 돼요. Y tenemos que saberlo. 고린도후서 11장 14절에는 사단도 자기를 광명의 천사로 가상한다고 얘기합니다. Según de Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. 여러분이 복음 전하려고 하고 주의 뜻을 이루려고 할 때 가장 많이 방해하는 사람들은 여러분의 최측근입니다. Las personas que más le impiden cuando usted quiere hacer la obra del Señor y cuando usted quiere predicar el Evangelio son las personas que más cerca están. 광명의 천사로 가상해서 주의 일을 못하게 만들어요. Se disfraza como ángel de luz para que la obra del Señor no sea hecha. 베드로전서 5장 7절 8절에 보겠습니다. Y si nosotros vemos en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 7 y 8, 특별히 8절에 보니까 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾다니. especialmente en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque tiene cuidado de vosotros, dice que vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 성경이 이렇게 얘기하고 있어요. La Biblia lo dice así. 내가 하나님의 자녀니까 괜찮겠지. Y entonces uno puede pensar, bueno, yo soy un hijo de Dios, está bien. 여러분의 모습을 보세요. Pero de verdad veámonos. 그동안 건강하셨습니까? ¿Será que hemos estado sanos en todo este tiempo? 사단의 공격이 끝도 없었습니까? ¿Será que Satanás nos ha atacado y como que ha rebotado? 오히려 구원받는데 나는 왜 이렇지? No, es más común que seamos personas que digamos, soy salvo, pero ¿por qué me pasa esto? 왜 자꾸 이런 일이 벌어지고 왜 자꾸 내 마음은 이렇지? Soy salvo, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué mi corazón siempre es así? 잘 보세요. Piénsenlo bien. 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 오히려 사단은 대적으로 본다는 거예요. Satanás nos ve como enemigos porque somos hijos de Dios. 하지만 이 사단이 굉장히 똑똑한 놈입니다. Pero Satanás es muy inteligente. 뭘 공격하면 되는 줄 알고 있습니다. Y él sabe qué es lo que tiene que atacar. 주요 공격이 고린도후서 4장 4절입니다. Y su ataque más potente, aquí lo vemos en 2 de Corintios 4:4. 고린도후서 4장 4절입니다. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 알고 있어요, 사단이. Satanás lo sabe. 복음 모르게 하면 되는 거구나. Satanás sabe que si él impide el evangelio, que todo lo demás falla. 불신자에게 복음을 모르게 만들면 절대로 구원받을 수가 없습니다. Porque si un creyente no conoce el evangelio, no puede ser salvo nunca. 주님의 은혜로 혹시 구원받았다고 하더라도 그 구원받은 자에게 복음의 광채가 계속 비치지 못하게 만들면 일평생 교회 안에 있으면서 복음하고 무관한 삶을 산다니까요. Y también él sabe que si una persona por gracia de Dios es salva, si él impide que la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandezca sobre esta persona, aún estando dentro de la iglesia, esta persona no vivirá una vida del evangelio. 많은 것을 배우고 많은 것을 가르치고 많은 것을 헌신하는데 복음하고 무관하다. Y aprendemos muchas cosas, enseñamos muchas cosas, nos damos para muchas cosas, pero sin relación al evangelio. 이렇게 말씀드렸습니다. Y lo dijimos ayer. 예수님 당시에 이스라엘 백성들, 유대인들, 바리새인의 모습 보시라니. Piense por favor los judíos y los fariseos de la época de Jesús. 하나님을 사랑하고 하나님 말씀 잘 알고 잘 지키고 백성들 구제하고 봉사 다 하는데 복음하고 무관했어요. Amaban a Dios, guardaban la palabra de Dios, memorizaban la palabra de Dios, daban limosna y amaban al pueblo, pero no tenían relación al evangelio. 지금도 마찬가지. Hoy en día también 복음만 모르게 만들어. Satanás impide que conozcamos el evangelio. 복음을 땅바닥에 떨어뜨렸어. Y Satanás ha hecho que el evangelio caiga como al piso, 복음은 기초다. que el evangelio es básico, 복음은 초보다. que el evangelio es para novatos. 그래서 전 세계 강단에서 가장 인기 있는 메시지는 치유 메시지. Por eso el mensaje más popular en todos los púlpitos del mundo es la sanidad. 가장 인기 있는 메시지는 복받는 메시지. El mensaje más popular es el ser bendecido. 가장 인기 있는 메시지 중에 하나가 리더십의 메시지. Y el mensaje más popular se trata del liderazgo. 강단에서 복음이 다뤄지지 않고 있어. Pero en los púlpitos no se está hablando del evangelio. 정말 예수님 얘기보다는 신학자 얘기, 예수님 얘기보다는 뛰어난 학자 얘기가 훨씬 더 영향가 있습니다. Más que lo que dijo Jesús, la gente admira más lo que dicen los teólogos o más lo que dice la teología. 네가 죄인이다, 천국이다, 지옥이다 이런 얘기보다는 Y más que hablar del hecho de que somos pecadores y de que de esto depende el cielo y el infierno. 이렇게 하면 성공하고 이렇게 하면 복받고 이렇게 하면 응답받는다 그런 얘기가 훨씬 많습니다.
있습니다. Más que eso, la gente dice, si haces esto puedes tener éxito, si haces esto puedes tener admiración de las personas y respeto. 성경이 그렇게 얘기했습니까? ¿Será que la Biblia en realidad dice eso? 아닙니다. 성경은 모든 구원받은 자에게 계속 복음을 알고 믿게 이런 성경은 기록되어 있습니다. No es así, sino que para los salvos, incluso la Biblia continuamente habla del Evangelio para que conozcamos este Evangelio. 저는 약 30년째 복음을 전하고 있습니다. Yo estoy compartiendo el Evangelio ahora ya por 30 años. 분명 30년 전보다 저는 훨씬 복음을 많이 알고 있고 복음을 많이 전했고 복음을 많이 누리고 있습니다. Y yo conozco el Evangelio más que hace 30 años, lo he compartido hace más que 30 años y ahora lo disfruto mucho más que hace 30 años. 하지만 양심적으로 분명히 제가 말씀드릴 수 있습니다. Pero yo les puedo decir desde mi conciencia 저는 30년 전보다 더 복음을 모르겠습니다. que yo entiendo que no conozco el Evangelio mucho más que hace 30 años. 30년 전보다 복음에 더 가득합니다. Estoy más sediento del Evangelio que hace 30 años. 무슨 말인지 알겠습니까? Yo creo que me entiendes. 제가 자주 드는 비유입니다. Y siempre yo doy ese ejemplo. 여기 큰 산이 있다 칩시다. Pero por ejemplo, es como si hubiera una gran 저 montaña 멀리서 볼 땐 별반 대수롭지 않아 보여요. y desde lejos se ve como una montaña común. 하지만 그 산으로 점점 가까이 가면 Pero mientras más usted se acerca a esta montaña 그 산 입구에 서 보면 y si usted se para las faldas de esa montaña, 너무 높다는 걸 알게 됩니다. se da cuenta de que esta montaña es enorme. 분명히 이전보다 산에 더 가까이 왔는데 그래서 더 자세하게 알았는데 더 모르겠어요. Y claramente usted está más cerca de la montaña y ahora se supone que debería de conocerla mucho más, pero mientras más usted se acerca, más se da cuenta de que no la conoce. 저에게 복음은 그렇습니다. El Evangelio es algo así para nosotros. 그게 올바르지 않습니까? ¿Acaso esto no es lo correcto? 만물이 그로 말미암고 그를 위하여 창조됐다고 그리스도를 설명하고 있어요. Porque la Biblia explica de Cristo que todo fue creado por Él y para Él. 그런데 우리 유한한 몸을 가지고 유한한 머리 가지고 그 그리스도를 영원히 산다는 걸 알 수 있겠냔 말이에요. Entonces, ¿será que nosotros con nuestra mente limitada y capacidad limitada podemos decir que ya conocemos al Cristo? 그런데 감히 그리스도가 기초다. Y entonces nos atrevemos a decir que Cristo es básico. 복음이 기초다. Decimos que el Evangelio es básico. 누가 그렇게 만들었습니다. ¿Quién lo ha hecho así? 왜 그런 문화가 형성됐어요? ¿Por qué se ha creado esa cultura? 우리는 복음으로 살고 복음 때문에 살아야 돼요. No, por el Evangelio vivimos y tenemos que vivir para el Evangelio. 누구보다도 복음의 전문가여야 합니다. Deberíamos de ser expertos en el Evangelio más que cualquiera. 한국의 한국 전체를 움직였던 아주 귀중한 이 목사님이 계십니다. Un pastor muy preciado por todos que movió a toda Corea. 이미 돌아가신 지 수십 년 되신 Y 분이 ya han pasado muchos años desde que él falleció. 너무 존경받는 분이에요. Él es alguien muy respetado. 이분 앞에 예수님 얘기 두 번만 하면 울어요. Y entonces, cuando a usted le decía el nombre de Jesús 2 veces, esta persona ya estaba llorando. 그냥 예수 이름 두 번만 물으면 울어. Solamente aunque él haya escuchado el nombre de Jesús 2 veces, él se ponía a derramar lágrimas. 딸이 먼저 죽었습니다. Su hija falleció primero que él. 본인 눈앞에 아내가 먼저 돌아가셨습니다. Y también frente a sus ojos, su esposa murió 우리나라의 전쟁 때 en la guerra de nuestro país. 우리나라가 왜 이리 됐냐? Y entonces él decía, ¿por qué nuestro país es así? 예수 몰라서 그런 거 아니야? Es porque no conocemos a Jesús. 평생 예수님 전했어. Toda la vida él compartió a Jesús 교회는 세우지 않았어요. y no levantó ni una iglesia. 예수님 얘기만 합니다. Solamente habló de Jesús. 청년들이 일어났어요. Y los jóvenes se levantaron. 그 중심으로 한국 교회가 일어나기 Y 시작했어요. con este corazón se levantó la iglesia de Corea. 예수님밖에 몰라요. Y solamente conocía a Jesús. 그래서 예수 이름 두 번만 얘기하면 운다니까. Por eso cuando se le hablaba de Jesús 2 veces nada más se lloraba. 그게 올바르지 않습니까? ¿Acaso esto no es lo más normal? 우리 예수 말고 뭘 더 알아야 됩니까? Porque ¿qué más debe conocer usted aparte de Jesús? 예수님이 하나님의 아들 그리스도 말고 더 뭘 더 알아야 되냐? Aparte de que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios, ¿qué más debe de conocer usted? 이게 모든 것이 그것을 그 그리스도를 설명하고 그 그리스도를 높이는 거 아닙니까? Porque todas las cosas del mundo lo explican a Él y le exaltan a Él. 사단이 하나예요. Satanás lo sabe. 그래서 끊임없이 공격해요. Por eso es que ataca incesantemente. 그리스도를 모르게 해요. Para que la gente no conozca al Cristo. 예수가 그리스도라면 복음을 모르게 Para 만들어요. que la gente no conozca el Evangelio que Jesús es el 이게 Cristo. 얼마나 심각한지 우리는 모르고 있어요. Y no nos damos cuenta de lo grave que es eso. 교회 안에 있으면서 뭔가 여러분 안 되는 것보다 더 심각한 것은 다른 것으로 잘 되는 것이 심각합니다. Porque estamos dentro de la iglesia y pensamos que nos va bien, pero yo les digo que es mucho más terrible que nos vaya bien con otra cosa. 적극적인 사고방식 했는데 사람들이 더 몰려오는데 그게 위험하다고. Porque es peligroso cuando nosotros estamos hablando del positivismo y se junta la gente, es peligroso. 무죄 많이 해서 사람들이 몰려온다 그게 위험해요. Queremos mucha limosna y que la gente venga a reunirse, por eso es peligroso. 찬양의 시스템이 훌륭하고 찬양하는 사람들이 훌륭해서 교회 몰려온다 그게 위험합니다. Que la gente venga con alabanza y que por el sistema, eso es peligroso. 교회가 그리스도를 잃어버렸어요.
Hoy la iglesia ha perdido a Cristo. 조금 극하게 제가 표현합니다. Y soy de una expresión un poco radical. 이게 없다는 말이 그런 말이 아니에요. No estoy diciendo que en ninguna iglesia, no estoy diciendo eso. 우리가 그리스도에 대해서 조금 벗어났다고 하는 것을 좀 과장해서 내가 말씀을 드리는 Pero sí estoy diciendo que nos hemos desviado de Cristo. 그만큼 사단은 뭐가 중요한 줄 압니다. Satanás sí sabe lo que es importante. 그래서 복음을 공격합니다. Por eso ataca el evangelio. 그래서 정리하면 인간의 문제는 사단으로 인하여 범죄하여 하나님과 단절되는 거죠. Por eso, organizando este tema, podríamos decir que gracias a la artimaña de Satanás el hombre peca y ese pecado nos separa de Dios. 창세기 3장 1절에 사단에 관한 얘기를 하고 있고 Así que la Biblia en Génesis 3.1 nos habla de Satanás. 창세기 3장 6절에 범죄한 내용이 나와 En 있고 Génesis 3.6 vemos como el hombre peca. 그래서 창세기 3장 23절에 결국 하나님과 단절된 버림받는 얘기가 나와 Y 있어요. por eso en Génesis 3.23 vemos como el hombre es echado fuera del huerto, es separado de Dios. 여러분 제가 4강에 대한 내용을 조금 일부러 좀 많이 했습니다. Y en realidad esta lección 4 la hemos tratado a profundidad intencionalmente. 우리가 그리스도를 간절하게 붙잡으려고 하면 진실로 우리 문제에 대해서 깊은 이해가 필요하기 때문이죠. Porque si nos hemos de aferrar al Cristo con todo lo que tenemos que tener un entendimiento profundo de nuestro problema. 5강은 한 15분 안에